नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माननको मो छोट ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। चलतु वर्तमान खुशी माँ को लेकिन आम छात उपर को बुलवा को जीवा। मामा आज बा अच्छा छात उपर हाँ छात उपर बुलिया जीवा। कथार छात उपर को बुली बुली आसिया बुली बुली आसिकी तापर को कौन कले मैंने आसीगलु छात उपर को। बर्तमान छात उपर ये बसु ठंडा पड़ुची ना भारी जोरे झील को लेकिन आसली ये छात उपर बसीचु। एति बड़े आमर गछ भी लगी आम गचे पा देदेबू। मो झील देखूँ मामा मामा नम कदलु नम नम कदलु नम 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 कदलु नम नम। हाँ देखो आपण मानक मो झील नम नम करुच्ची। मो झीर नम नमटा आपण मानक केमती लगिला। हाँ जदि भल लगी आपण मैंने आम माँ झील को स्नेह मामा ढेर सारा स्नेह ममता भल पाइबा देवे। आम चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। जदि आपण को भल पाइबा थी ताले मो चैनल टी आगु को बढ़ी पार। तेणुक आपण मानक संगे मो सब कथा शेयर भी करी। आपण माने तो मो परिवार कहया गले चले तो आपण मानक आगे कौन बा लुचेबी। वर्तमान ये खरा टे बसीजु बसिकी खरारे गच्छे पानी देबू। ये झील टे बसब झील टे बसीगला बेले एति बेलिया मो गच्छे पानी देदेवी। लगे गछ लगेचु केतेटा औषधीय गुण भी गछ अच्छी उपकारिता गछ तापर फूल गछ लगेचु भी तादे पानी देदेवी। ये खरारे आउ अन्य बेले समय हेनी छोट छुआ घर समय हेनी छुआ को धरिकी गच्छे पानी देवाटा पानी भी नदेले गच्छे गछ पानी जब ठीक से न पाइब गछ केमती बढ़िबो। मामा बस 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 गच्छे पानी देवा। गछ लगेचु मंदार गछ लगेचु तापरे फूल गछ कुसुम फूल गछ लगेचु पान गछ भी अच्छी सपुरी गछ अच्छी गिलोई गछ अच्छी घिंकुआरी गछ अच्छी केतेटा उपकारिया गछ अच्छी। जदि वर्तमान आम तादे पानी नदबा गछर जत्न न नवा ताले गछ ये खरा होची ना से खरा रहिबो कि। मामा पानी होनी धन धन पानी होनी। सुना धन माने कथा मानती गग पिला माने कथा मानती सुना पिला तमे तमे मामा छुना झुओ छुना मामा खुची मामा हूँ मोर छुना मामाटा से आसलु ए बर्तमान टी खरारे टिके पानी देदेबू। ये पानी दे टिके ताकू झील को धरिकी टिके बसीजी बसिकी तापरे टिके खरा खाईगला परे तापरे घर को जीवु। सबुल कि तो सबुल कि तो समय हो नहीं छोट छुआ घर आपण मैंने तो जानी थी एकुटिया घरे समय हवाटा भी कष्टकर हो जाऊँगी। से जी समय पाइबे आपण मानी गोटे गोटे छोट छोट ब्लॉग बनैबी आपण मते से स्नेह ममता भल पाइबा देवे तेले मु आगु को बढ़ी सीना ना केमती आगु को बढ़ी आपण मान स्नेह ममता आशीर्वाद न रहिले तेणुक निहाती आपण मानकर भल पाइबा आशीर्वाद स्नेह ममता दरकार। ये गछ सब लगे देखी आपण मानक गछ देखु ये अच्छी देखो गोटे मंदार गछ यहाँ हूँ आम नाली 5 पाखुड़ा मंदार गछ यहाँ नाली 5 पाखुड़ा मंदार गछ ये अच्छी देखो ये सपुरी गछ लगे ये हूँ गोलापी 5 पाखुड़ा जो बड़ बड़ गोलापी मंदार फुटे तापर ये सुगंधराज गछ भी अच्छी यहाँ हूँ सुगंधराज गछ आदि गोटे डालिंब गछ होती डालिंब गछ ये झील पेटे थिला बेले ये डालिंब आनी खाइबापी मु जहाँ न खाइली जो सड़ी पची गला गछ मूले दे से फुल होती देखो डालिंब फुल होती बहुत फुल है
ବହୁତ ଫୁଲରୁ ଏତିକି ଫୁଲ ମାନେ ମାତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଯାହା ହବାର ଥିବ, ଯଦି ଫଳ ହେଲା ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯତ୍ନ ବି ଠିକ୍ସେ ନେଇ ହେଉନି ମେନ୍ କରି। ଆଉ ଖୁସି ମା ବାବାଙ୍କର ସମୟ ହେଉନି। ଆଉ ସିଏ ତ ଏଠି ମେନ୍ କରିକି ଟିକେ ରହିଲେ ହଁ ଝିଅ ପାଖରେ କି ଏଠି ଗଛ ବୁଛର ଟିକେ ଇଏ ନେଲେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବୁ ଠିକ୍ସେ ଗଛ ବୁଛର। ଆଉ ମେନ୍ କରିକି ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କର୍ମ ତ ହେଉଛି ବଡ଼, କର୍ମ ଯଦି ନ କରିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକି ଯାହା ଯେତିକି ପାରୁଛି କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବସିବି। ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବୁ ତଳକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଜଟା ଗଛଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଜଟା ଗଛ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଇଠି ପାନ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପାନ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅସନା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଅସନା ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଅସନା ବୋଲି ହେଇଛି କ'ଣ, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଲଟା ଫଟା ଉଠିଯାଇଛି। ଲଟା ଫଟା ଗୁଡ଼ାକ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ି ହେଉନି। ଆଉ ସେଇ ତ ଛାତ ଉପରେ, ଏଇଠି ଛାତ ଉପରେ ଅସନା ହେଲେ ବି ଓଳେଇବା ପାଇଁକି ସେମିତି ସମୟ ଦରକାର ହେଉଛି। ସମୟ ନହେଲେ ଏମିତି ସଫା କରି ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ସଫା ନ କରିବା, ଗଛ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନ ନେବା, ଏଇଠି ଫୁଲଟି ଫୁଟିଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁସୁମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ସେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି କଥା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ମାମା, ପାଣି ହେଉଛ କାହିଁକି କହିଲ? ପାଣି ହେଲେ ଭଲ କ'ଣ ଭଲ କହିଲ? ପାଣି ହେଲେ ତମେ ପାଣି ହେଉଛ ଆଉ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଗଛଟା ଏଇଠି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଗଛଟା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଶୋ ଗଛଟା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଣି ସବୁଥିରେ ନଦେଲେ ହେବନି। ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା କଥା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟଗର ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଦୁର୍ଲଭା ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ବିଷଲକରଣୀ ଗଛ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। ସେଠି ଟଗର ଗଛଟା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ପାଣି ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖିଆପିଆ କରିସାରିଲେଣି କି ନା ନାହିଁ? ଏଠି ତ ମୁଁ ତ ଏବେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରକୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ମୋ ଝିଅର ବି ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତ ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। କ'ଣ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ଅଧିକା ମୁଁ କହିବି। ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଛୁଆଙ୍କୁ ମାମା ଥାଉ, ପାଣି ହେଉନି, ଥଣ୍ଡା ହେବ ମାମା।